सांग मैंने वेलकम बैक टू सोना की लाइफस्टाइल माने मो दीदी रो चैनल टा आज दीदी आम घर अच्छी से कि आमे ता फोन नहीं कि एमती सब वीडियो तो ताको खोजा जबा एठी आइतला बे कुआडे जाईची चला खोजबा हे मम्मी तो देखो एठी आसी गले हमर सेलिब्रिटी मैडम जी चुट्टी को खोली दे कि डहाणी भया तेल टिके लग तो याको एम तेल लगे पड़ियो बिचारा छुआ लगे दे तेल काली सकाळे कहिची उठिबो केतेटा बेले उठिबो दीदी 4:30 केतेटा उठिबो 4:00 रे तो मुहटा देखो न तो केडे सुंदर मुहटा तमरो इस मुका सुंदरी नु हे हां हमको सुंदरी न हो लगे दे तेल टिके लगे दे अच्छा अच्छा ठीक अछि लगे दे सबडा एठी गोटे भौणी रो मुंड रे तेल लगो छे। अरे ये है हमारा प्यार तुम ये समझो आ मु को तो भौणी नुहे काहेकि तो भल पड़ना तते ना खाली हम बर्थडे आसे आ खाली हम खाली खाया आसे जाने तो मामा कथा मन पड़छि मामा मॉर्निंग जय जगन्नाथ मैं सकाल उठिकी गाधे की रेडी आबे टाइम है 5:30 बोधे ना कौन ना आम 6टार जो बालुका पूजा करने ये निदर उठिकी केमती होची आउ जड़े जाइए गाधे तो आसिले आम समस्त मिसिक बालुका पूजा करने भाभी सका जल्दी उठू बोली मुझे शोला बेलू टे लेट उठिली मत कल कर उठी बहुत निद भी लगुच केमती पूजा सरीगले आम शोबू भगवान सका पूजा बहुत टेंशन चलो देखा कौन हो टाटा जाऊने हाय कर दिए समस्ते हाथी किए कहला ओ माय गॉड हाँ सहीटा तो कुकुर आमे भी जानिचु हेले सी जो भुकिला आरे सी कुकुर अरे कुकुरटा मु भी जानी मामा कहला फुल चोरणी आमर तो राति अदिया फुल चोरणी जन्म हो पारे सकाल हो जाए फुल चोरी गला सकाळ फुल चोरणी राति अदर काई निद हो केते सारा फुल हो बण जंगल भितर आम पोखरी देखा जाऊनी पूरा दल भर्ती ग्रीनी ग्रीनी वाव काला फुल चोरी ए जल्दी जल्दी तोलना एते सारा गछ अछि टे हाँ हाँ मोर दरकार नहीं लव किए करिया मु निजको निजे भल पाइबाटे ठीक धोखेबाज यू गेंडी से कुकुरटा को डाकिदेले हुआ ताकू हेले लव यू कहतु सी कामुड़ंतानी आम मान जेहेतु आम तो भौणी माने एटा होची आम पोखरी जोटारे कि दलरे भर्ती पोखरी पानी देखिले मत हस लगे मो मामा पुणी कहला आमे तो यही पोखरी से गाधे कि डायरेक्ट से बालुका दब मु कहले हाँ मो मामा हरिका से पट्टारे से पट्टारे मो मामा हरिका कहला फुल चोरणी केमती चोरी कर देखो ये केमती होची तापर तो नाली आंब छाड़े देवे ये आउ गोटे भी आमर पोखरी अच्छी से जावाई बहुत कंजेस्टेड रास्ता एक्चुअली मुझे सहित बालुका पूजा करने को आसेनी हेले एबे आसुची आ पोखरीर अवस्था एमती किछि अछि मन सेपटे मत डर लगे जाऊँ नंदिनी कहूँ तमें दब कि बेलुका
ୟାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ ଇଏ ପୁରା ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭଳିଆ ପୁରା ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ। ତମ ଉପରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ତମ ଘର ଆଡେ ଆଇଲେ। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା କେତେ ବଢିଆ। ଛୁଣ୍ଡା ସଧମକୁ ଦେଖ କେତେ ଗୁଲା କରୁଛି। ସଧାରେ ତ ହଉଛି ହୁଳହୁଳି। हाय साଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବାଲୁକା ପୂଜା ସାରିକି ଆସିଲୁ। ହାय କରୁନ ମ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏ ଦେଖ ବ୍ରତ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପକା ଏଠି ଆସିଲା ଆମର ଢାଳ ଏବଂ ଫୁଲ। ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତେ 7ଟା ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ପିସି ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ। दीदी भोग नहीं कि आसलानी रेडी है कि हम बाहर चु चलो जीवा। କାକୁଡି ବାହାର କରୁଛ ଉଛେଣା ଉଠିଲା ବୋବାଇ ପିଅର ଅଧା ଚନ୍ଦେ ମଲେ ମାତା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦେ ମଲେ ବୋଇତେ ସାତ ଭାଇ ଗଲେ ଭାଉଜେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବନରେ ମରିବି ଘରକୁ ଆଉ କିମ୍ବା ଯିବି ଏମନ୍ତ କହି କାନ୍ଦେ ବାଳି ଶବଦେ ବନସ୍ତ ଉଛୁଳି। चूड़ा हसा होची तयारी ଆମର ଚୁଡ଼ା ହସା ହଉଛି से गोट एठी बस समस्या भोग कटा सरलानी सेपटे नड़िया होची कोरा हे गेलानी ओ एठी नाचे ये हम होची ताकू ତମ ଘଟେ ଯେ ଆମ ଘଟ ନା ଏବେ ବଜାଏନି ବିସର୍ଜନ ହବ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଯାଏ ନଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଆଇଲେ ଯେହେତୁ ପାର୍ଲର ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଆମର ପୂଜା ସହିତ ଖାପ ଖାଉନଥିଲା
ଏ ତାକୁ ଭୋଗ ଦିଅ। ଆରେ ଆମର ଏସବୁ ଧଳା ଧଳା ସମସ୍ତେ ଧଳା। ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଖାଇରେ ବଣ୍ଟା ହବ ଏଇନା। ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗିନା ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ? ଆଉ ଇଏ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାଣି। କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପିଲା ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। मान लेते हैं आपकी फैमिली 14 ଆଖି ଦିଅ। ମାଟିଟା ଆଣୁନ। ଦେହ ଦେହ ମାଟିଟା ଦେଖି ଦେଖି ମାଟି ଟିକେ ଦିଅ। ଏଇଠି ମାଟି ଥିଲା ଦେଖିଲ ଘରୁ ଆମେ ଧରିକି ଆଇଛେ ମାଟି। ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ଆମର। ଆରେ ଆସରେ ଟାଟା। ଏବେ ଆମେ ଗଲେ ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ? ଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର 4th ବାଳୁ ସରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀରେ ନାହିଁ। ଆଜି ହିଁ ସରିଲା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଭାଇ ଗୋଡ଼ ପୁରା ମାନେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଇଠି ଆମେ ପକେଇକି ଆସିଲୁ। ଚାଲ। ଆରେ ଅଟୋ ପଳେଇଲା।